Mi pošli kod Svastike u Beograd na kafu. Uhvati nas kiša, dobro nije prolazi. Još jedna neisplanirana avantura. Spontano, čisto noćno. Ćemo do BG-a na kafu kod Svastike, ajmo. 250 km jednom pravcu je veža. Sutra ćemo da radimo recenziju, nadam se, ako uspemo, ako ne bude bilo gužva, da malo više vremena provedemo sa Vogue 900 DSX ili zamena za BMW GS 900. Najviše smo zbog toga krenuli, međutim, ne znam kako ćemo doklopimo ja do 11 traka. Sve, izglasi. Da vi vidite gdje smo mi stigli. A ti mi sad kažeš koliko... Šta da kiša? Ja kažem, buci kišno deloma, ja okej, neću. Ne, mislim, neko da si. Tuširanje letnje i to ispod stola. A što smo stali, neka stanica. Ja, ali mogu da ti kažem stvarno ovo ovako okej stoji ova govna, ovi koferi kao kobajage imitacije. I mnogo stvari staje unutra. I to je to, sad ćemo zapaliti cigaru i čekamo bus. Tako, mi smo malo šaševi, volimo tako avanturističke pobede. Ju. Brate, kako smo mi prošli kroz sve ono. Sedeći na stanicu i vozeći 2 km. I pokista si kom mačka. I sad će stane valjda. Neka. Napušta me, neće se družiti sa mnom. Kaže, ide ona u svoju stanicu. Ima 2. Ništa, ja ću ovim busom odavde nazad, a ti odatle tamo za stol. To duše ja i ne znam ovaj put stvarno gdje ide. Šta ti misliš? Šta piše na tu kartu? Gdje ide bus? Dok li ide? Vjerojatno do Gornjane tamo. Mislim da ovaj put ide kroz neki kanjon. Ali to ćemo da istražimo sljedećom prilikom. Sad čekamo da se ova kiša smiri, valjda. Valjda. Gle ovo.
Gle. Bez veze. 20 dinara. Dobro, fali mi 2 dinara za 2 jaja. 2 jaja, 11 dinara jaja. Pa to je doručak koji može da vas drži cijeli dan sitim. Pogotovo kad vozite motor. Sipneš malo majoneze i cep. Evo, gospođa se presvukla, izašli smo iz kiše, ja sam malo mokar još, sad ću da se suši sve. Evo, da prosušimo veš pa idemo dalje. Gdje si stavila na roze grb? Mrak, mrak, pomračina, pa gremovi ćute, ti si moja mesečina, objasnjaj mi pute. Dunarje, Dunarje. Sjebali smo se danas cijel dan, mokli smo ko pičke. Evo, smještaj je pristup. Smještaj je lako dostupan sa ulice. Ok.
stvarno sve čisto, uredno. Imamo malo terasicu s kojoj možete direktno da pogledate svoje motore. Ja sam tu parkirao pa ga vidim. I to je to. Ovo što vidite, ovo je Rubinov vinjak. To nije za mene. Znači, ne mislite da ja pijem sad i vozim. Nego zovem ja juče Zeta, to jest nije Zet nego Paša, majstora, mehaničara, najboljeg u Zaječaru za automobile i za motore. Kažem šta da radim, trokira mi bandit, mislim da mi crkla jedna svećicom, kažem, a samo mu rokni jedno čokvanča od vinjaka, kaže, i da vidiš ima se pročisti. I brate, stvarno tako je bilo, ja u rezervar. Pa prošao minut, možda on malo zezo još. Prorade svećica, brate, i to je to. Just to get to wherever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the start when you're breaking my heart again. Like blood on a pen. Would it matter then when everything starts to fade? I'm back like it's yesterday. Would it almost end? Would it matter then? Would it matter then? Montirao sam ove torbe koje smo nekad imali za biciklu. Odlično su se pokazale. Doduše nalaže mi na žmigavac tu. Ne znam koliko se vidi, ali su odlični. I od sada kofere za motor ne kupujem. Već kupujem i ovakve torbe koje su stvarno ekstra. Ne smetaju dole. Ne dodiruju auspuh, ne dodiruju ništa, nemaju končeve. I did it all. I bore the weight on my shoulders like it was fate. Don't tell me it was for nothing. You told me love wasn't true 'cause it didn't feel real to a cynic like you. But I'm pretty sure we walked into something. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. I evo nas u Golupcu, ili tako? Odavde će put da nas nanese u manastir Tumane. Inače, manastir Tumane je jedan od najposećenijih srpskih pravoslavnih manastira smešten u podnožju Golubačkih planina na levoj obali Tumanske reke, oko 9 km udaljenosti od Golupca. Pripada Braničevskoj eparhiji zbog velikog broja hodočasnika i svjedočenja o čudima, često se naziva i Đerdapski ostrog. Tako da, ukoliko vozite ovom rutom pored Dunava, obavezno svratite. Zadužbina Miloša Obilića je manastir Tumane, koji je bio godinama zapušten i sada, možda pre jedno 10-15 godina, je ponovo obnovljen i oživeo. Prema životnom narodnom predanju, manastir potiče iz 14. veka neposredno pre Kosovskog boja. Poreklo imena, legenda kaže da je Miloš Obilić tokom lova nehotice ranio pustinjaka Zosima Sinaita, noseći ga na svom dvoru da mu spase život. Svetac je na mestu današnjeg manastira izdahnuo izgovorešti tu mani i pusti me da umrem. I tako je nastalo Tuman.
Flori si căd din grădină, hai la mine, vino mică, vino tu, că-mi stă în loc și sufletul. Lasă pașii să te poarte, nu mai sta așa departe. Cade roa peste floare, astă seară-i sărbătoare. Nu știu de ce fugi așa când te cheamă inima. Hai la mine, floricică din grădină. Kako da se odvojimo od Dunavske magistrale, nekako mi prirasla za srce, put je prelep, može lepo da se vozi, onako lepih, blagih krivina ima. Nismo se pokajali što je ovako spontano ispalo, vraćamo se nazad, eto nas ispred Donjeg Milanovca i poslije ćemo da spustimo kameru, da prikažemo malo krivine od Donjeg Milanovca i obaranje motora. Nadam se da neću dotrljam Tonijevu kameru uz asfalt, Toni, platit ću te ako je ostružen. Zapratite kanal za više videa, bit će toga još. Sljedeća vožnja je za Innsbruck, Alpi. Pozdrav, čao. Restoranu sa prenoćištem Lepenac, Donji Milanovac. Ovo nije za mene, ovo pije žena Kajsija, ali miriše sa 5 cm, što znači da je prirodna. Izvoli žena. Zapratite kanal, možete stipse.
șoptește în șoapte, nu te face că n-auzi. Printre frunze te ascunzi. Cade roa peste floare. Astă seară-i sărbătoare. Nu știu de ce fugi așa când te cheamă inima. Hai la mine, hai la mine, floricică din grădină. Vino mică, vino tu, spune da, nu zice nu. Astă seară-i doar a ta, de ce te joci tu tare așa? Radimo mali servis na Suzanu. Ja i Paša, evo tu i Miša nam pomaže. Ja, Ulje. to sam teo da te snimim za reklamu. Ulje sipamo novo, poslije ćemo da očistimo malo i To će me prebaciti šta je slika. 2000 dinara, ovdje mi 5 grama. poslije sve će se da stavimo nove zaslužuje. Skinuli smo filter. Filter je poprilično u dobrom stanju. Malo ćemo da ga izduvamo. I onda namestimo još posle amortizer. Za nas tešku klasu. Drugačiji zvuk sad. Ne znam zašto. Gotov, servis. Rafaelo Peach Green Sladoled, 599. 20 dinara. Dobro, fale mi 2 dinara za 2 jaja. 2 jaja? 11 dinara jaja. Pa to je doručak koji može da vas drži cijeli dan sitim. Pogotovo kad vozite motor. Sipneš malo majoneze i cep. Îmi șoptește